Mm. Sí, un pitbull. No, ese es Relly. Yo me encargo de este. Al fin, una buena muerte. Aún no puedo usar ese objeto. Hola. Cuidado con los vivos.
Dime, Mito. No se te escucha. Ahí. Ahora sí. ¿Me Sí, oí? sí, Siete. sí te oigo. Tres. Dime. Dime. Dime, papá. ¿Tú me oyes? Papá. Papá. Mazón. Oye. ¿Pero por qué? O sea, ya tú sabes. Ya tú sabes. Ahora no te escucho. ¿No me escuchas? Yo te escucho, papá. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. Papá, ¿me oyes? ¿Me oyes, Ya, ahora Ratimundo? sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué mierda habías hecho? Una, estaba. Al Warlock. Ahora deje de escuchar todos los sonidos, papá. Oye, habla ahí. Te escucho, te escucho. Ah, ya, no escucho los sonidos del juego. ¿Qué pinga es esto? Vamos, papá, vamos. No te quedes Ya, parado ahí. ya. Espera, estaba viendo el micrófono. Al guardo, ¿no? Estoy silenciado. ¿La de atrás también? ¿Dónde está el Rode? El Rode se muere, papá. Te pinga usted, me. Mijo, pónganse de acuerdo porque. ¿Dónde tú estás? Que no te veo, Ser. No, yo no. Pues fíjate. Pónganse de acuerdo, mijo. Aunque sea, si él no está escuchando, tú escucha. No, pero habla, O porque sea, tú fíjate en quién le está dando y él le está dando al guardo, papá. estoy fíjate de nuevo. Estoy silenciado. No escucho nada del juego, papá. Es unidad destruida. Lo ves ahora. Ahí está. Que no vas a meter pie.
Pues oveja de nuevo. Estoy en ciclo. Estoy en decoy. No tengo cauterizarla, así que anda al hilo. Voy oveja, se muere el guardo. Pinga, no. Te vas a morir, te vas a morir. Pero pinga, no te me alejes a mí, pinga. Ahí, a mí. Vale, tiene frío. Tengo tremendo tufo en el audio, babo. No siento los poderes, baba. Los poderosos Loa. Yo tuve que configurar esto, yo no sentía nada. Cuando lo instalé los audífonos, no sentía nada. Y los caídos se unirán a ellos en el más allá. No, no escucho nada, baba. ¿Qué le hiciste ahora a eso? Nada. No sé por qué puta no escucho. Escucho cuando está bugueado. ¿A quién le van? Al Waldo, supongo. Guardo. Estoy controlado de nuevo. Estoy en FIA. ¿Ya? Papa, que le bajan la vida a los dos. Papi, que no, que yo tengo todo para bajarle la vida a él. Cojones, mataron a Waldo, papá. Te dije que lo iba a matar, papá. Espérate, dile que necesito reiniciar un momento el juego. Ok. Dale, ¿Ya? dale. No, tú sabes qué, papá. El chat de voz, mi hermano.
manquito. Y yo te dije que eras medio manco. Uno, dos, uno, dos. ¡Malhechores! ¡Emotep! ¡Emotep! ¿Tú me oyes? Yo sí te oigo, ¿tú me oyes? No, pero es que yo tengo que... Es algo con los audífonos. Y yo necesito habilitarle una referencia o algo. Porque es que yo no me oigo a mí mismo, ¿me entiendes? ¿Y Casi tú? no me oigo a mí mismo. Pero tú no me oyes, papá. Yo sí te oigo, sí te oigo. ¡Tira! Me entró. Soy poli, aguántense. Al mago, ¿no? Sí, amago. No, 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 bien recuperado, buen recuperado. No, 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 bien recuperado, bien recuperado. Está full. ¡Ay, qué feo! El suelo quedará decorado con ojos y narices el día de hoy. El suelo quedará decorado con ojos y narices el Y narices el día de hoy. Cerró este si juega bien. Está asado como tú. Cerró ese pues.
¿A quién le vamos a dar? Al Demon Hunter. Bueno, avísame cuando tengas que... Que le den a Retri. Avísame cuando haya que controlar. Dale a Retri, dale a Retri. ¿Al Redri? Sí, tú no lees ahí. No, avísame. Cuando... Avísame los cambios que hace, porque yo estoy enfrascado en lo mío. Oh, ahí está. El bloque o lo que sea que le da. Ya sal del cube, ya sal del bloque. No vale eso, no vale salir. Un completo. Ah, pero el robe está duro. Oye, oye, oye. ¡Yo! ¡Apa! Cojones de agua hacer, Ah, yo te revivo, espérate, yo te revivo, ¿no? Dale, dale, dale. Salte de combate, ponte a comer. No, que no se muera el robe, hacer. Ya. Dale, ven. No, no, pero dime, trate de controlarlo para que pueda revivir al otro. Me está dando a mí, contrólame el moco ahí. Da repetancia, full repetancia. Métele poli que se muere. Métele golpe a ese tipo. Aguanta ahí, a ver si puedes aguantar. ¿Tienes Dale. un bloque o algo? Ah, Tengo no, este no me va a dejar. 14 segundos para el Dale, bloque. sigue dando la Párate en el círculo, párate en el círculo. Ya tengo bloque, ¿viste?
Sí, tengo, tengo. Tengo, tengo. Para. Ponte detrás de bloque. Ponte bloque. Yo. Ese tipo, esta gente, como yo le revivo a la gente en la cara aquí. Buenísima, cabrón. Buenísima, papá. Qué clase de arena, a mí. ¿Qué dices? Sí, sí, lo mismo que yo. De esa gente, es que es increíble como me han dejado revivir a dos gente. Porque una vez va y te pasa. ¿Ves? Papá, porque pensaron que me moría. Querían hacer un Amigos, nos reunimos hoy aquí y a ver si para pueden, decidir si en cuáles algún de momento estos de que tu día lo vean mareado o irse estos para allá. matones, estos malhechores, Y con un robo que juegue bien, se tienen muere, derecho a papá. Papá, con ese robo que yo estaba jugando, mira. verdaderos Druida a druida. cultillanos. Chamán a El chamán. último Se que moría, se quede moría, en se moría, pie se moría. se Pero al principio la ganará de la arena, ese ya, era honor. Posiblemente no sea una pelea limpia, así que mantengan Eso, distancia. ese Bri y ese de Mojuntes van a tener pesadilla hoy. ¿Listos? ¿Qué más sería? No, demasiado, papá, demasiado. Este día es de cultiras. Espérate, se la quito. A ver, tú vas con el Petra del Side de que cojones. Cuidado, cuidado, cuidado. Oh, está malo. Cura me da, papá. No, bien recuperado, bien recuperado. ¿Tú vas a hacer bloque? No. Contrólame, contrólame. Bloque, bloque, Ya bloque, no bloque. digas nada. Tengan paciencia. No, bien recuperado, bien recuperado. Ya, te matan, te matan. El suelo quedará decorado con ojos y narices el día de hoy. Lo mismo, papá. Papá, ¿te rendiste? ¿Por qué? ¡Ay, qué Papá, ¿cómo que por qué? Era ¿Había revivido. muerto alguien? Yo me morí. No, 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 no. Mira, no, mira, yo tenía como 20% de maná, mucha cura, demasiado, le bajaban la vida a los dos y a mí. El guardo eso lo único que hace es ponerle maldición a todo el mundo.
Otro vuelo Affliction. Ok. Dale al vuelo, dale al vuelo. Ah, empezó ya. ¿Qué es eso, Viru? Tírate. Ya sé, ya sé. Mira la vida de este tipo. Soy fiel. Dos vuelos Affliction. No pude darle poli. Se cambia de forma. Casi en un momento que los dos tenían la vida baja. El monje y el vuelo.
Y le metí el Greta Pyro a los dos, papá, pero no se murió. A Redri. ¡Por la horda! ¡For the horde! Busca ese paladín. ¿Qué te pareció el guanchoteo ese que le metía al pala? No tengo suficiente maná. Está bien, está bien. No tan rápido como el mío todavía, pero está bien. Amigos, nos reunimos hoy aquí para decidir cuáles de estos bandidos, estos matones, estos malhechores, tienen derecho a considerarse verdaderos cultillanos. El último que quede en pie se ganará ese honor. Posiblemente no sea una pelea limpia, así que mantengan distancia, ¿sí? Ahora, ¿todos listos? Esta noche es de Cultira.
O para que duro me dieron, sin palabras. Me metí en la bomba de humo esa y dije, no, hay que meterse, hay que meterse. Maná. Amigos, nos reunimos hoy aquí para decidir cuáles de estos bandidos, estos matones, estos malhechores, tienen derecho a considerarse verdaderos cultiranos. El último que quede en pie se ganará ese honor. Posiblemente no sea una pelea limpia, así que mantengan distancia, ¿sí? Ahora, ¿todos listos? Esta noche es de cultiras. Tengo que pararme allá.
No se está echando nada, pava, que llegué yo ahí y le metí la cata. Estoy controlado. Lo matan, lo matan. ¡Mueres! Pero no como un auténtico cultivado. ¡Ay, qué pena! Mira que los mató a los dos. Larva china. Larvatero. Le metí polimor al... Le metí polimor al Wally Limpa y le metí la cata al chaval. Coño, pero es el día de los Warlocks. Cada vez que no tenga cómo meterle poli al paladín, al DH. Le quiere quitárselo de arriba, mongo ese. Cuando esté, ¿qué? Cuando tenga metamorfosis. Está sin mu... Pues, cada vez que te cueste, mete la poli al DH. Quítale el eso, quítale el eso. Ya. Ya, echado para atrás para que saques de combate. Papi, papi. Cuidado, venga. Dios santo, papi. No. Ven, porque no me vaya. ¿Ah? ¿Poco se mueren para mí? No te me... Ay, ya me coloniaste. Te iba a curar, el castelo se me interrumpió con el blink. Ponte una marca porque te estoy buscando en el mapa y no te veo. No te veo, papá, te estoy buscando por todo el mapa y no te veo. La calavera, ¿te gusta? Dale.
se fueron a darle al rock y te dejaron a ti ahí libremente como si... Casteando el one shot. Yeah. Quitar el Spectral Sight. No, estoy sap. Ya se le gato, ya se... Me robo aquí. El rogue ahí. No. Cojones, papá. Papa instantáneo, no, no. Me guanchuteó, me guanchuteó. Con la esencia me guanchuteó. Que me mató el ¿Tu pa... bloque? No me dio tiempo. Cuando se me activó el cauterice me hicieron un daño mayor. Ya tú sabes, la lentitud de los dedos ya... Sí. El paladín gastó inmune empezando la arena. Esa arena estaba ganada. Porque le metí la katana, ¿no? Pero no sirvió de mucho. Me dio 6k más 16k más 13k más 48k más 48k. Y has muerto. Mira este, todo lo que ha cerrado. Uno. ¡Cojones, cojones! Uy. En fin, ¿eh? No, lo que le cerraron al robo es ese, mira, controla. No, mijo, claro, hacer, no, jueguen defensivo.
Ish, papá mago, tú no oyes, tú estás ciego. Pensé que me hablaba a mí, papá, que me estaba hablando a mí. Me matan. Bien. El poli. Pinga, Cere, pero qué difícil es curarle a ustedes, pi. Al final. ¿Qué hay? Estamos ganando, estamos ganando. Estamos ganando y eso que Dago está asado con el paladín ese. Yo creo que soy más vestido. Y por más vestido no me puedo poner a hacer el DPS que yo quisiera hacer. Warrior. ¿DH o Warrior? Yo creo que es Warrior. Sí, sí, Warrior, pero entra sin Jeep si quieres. Bueno, es que no tienes seguro la build esa preparada. Ahí voy a entrar con Fast Combustion y me tirar Combustion cada un minuto casi. Vigílale los SP Reflection, papá. No, que Sony de qué. No, un tipo que nos encontramos. Arrepeño. Guanchoteado. Guanchoteado. Dale, mongólico el PRI haciéndose gracioso.
Buen inmune me tiraste. Ese tipo está probado ya. Dile a Dado que tiene que dispelear la Infinity Star. Está jodiendo maja de pinga. ¿Para qué? La Infinity Star. Ah, se pelea. Que si se estaquea te guanchotean. Oíste, mongólico. Ya sabes, cuando aprendas algo. ¿Con quién está hablando ahí, chico? Kenny está en el streaming. Ah, mira eso, 2DK, eso es una mierda. Pero cuidado, no, sepárate, papá, sepárate. Hoy, los poderosos Loa oirán sus gritos de batalla y el sonido de sus espadas en la batalla. Y los caídos 2 se de unirán cabapa. a ellos en el más allá. ¡Por Zandalar! A Calistia. Calistia esa es la que menos vida tiene. No, ya estoy inmune ya, papá. A ver, hazle algo ahí y van a hacer. Se tiró el inmune, ¿eh? Papi. Da pinga me vio. Concédales una muerte honorable. Oh, Los Loa me morí. bendijeron hoy. Un control, ahí. Otro control, ahora otro control. Al más allá. Ah, que se vaya, controlo. No, ahora, vele para arriba, no, a pinga. No tengo. Tapa el ojo. Ah. Ya, dele, hombre. Los Loa no te bendijeron hoy. De que no lo bendijeron, no lo bendijeron. Guanchuteado, primo. Guanchuteado es lo que toca. Qué odio le tengo a los guardos eso, papá. Papá, full con el dispel aquí, con ese roe que... A ese mago, ¿no? Sí, no, con el roe, dispelea al roe, porque... Ah, dispeleando al Robert, sí. Fue Freedom y después, sí.
Dice que ni que descarado el pirola ese. No, que ni no, papá. No está descarado. Sí, hay que saber castearlo, ¿eh? No, si dile a él que cuántas veces no se puede castear en una arena entera. Yo me echaba arena entera sin castear un pirola. Sí, Un Greater. igual. Si son 2 melee o 2 tipos que jueguen ese 2 melee es dificilísimo, dificilísimo castearlo. Mucho interrupt. Al lock dice. No. Bloque. ¿Me puedes curar o no? Porque me voy a morir. No te veo. No me ve aquí, papá. No, mijo, no. Pero tú no me viste en el medio del eso. Papá, que Dios. no, que no es que no te veo, que no te podía curar. Pero si te tiraste el inmune, papi, ¿cómo no me puedes curar? Ay, mi madre se entempa, se enteipó. Se enteipó. Ya, olvídate de eso. Le Gente, adujeron. me controlaron. No. Yo no entiendo. Esa gente me controlaron como les dio la gana. Te vi. Se frizó y Claro, se... mira, ¿cómo te es frizaste. posible que tú y este estén ahí Mira, y a mí el mira, druida me gastó mira. más una poli, el druida un ciclón? Atiéndeme un momento. Te tiraste el inmune y te quedaste parado mirándome como me moría. ¿Te frizaste, como dice Kenny, o te abdujeron la única neurona que te quedaba? Todo eso está bien, pero yo preguntándome cómo cojones esa gente me castean tanto controles con un mago, Fabi, porque tenía al druida en el foco, pero estaba corriendo por mi vida. ¿Me entiendes? Priest. Dice que tienes que usarle el herbo. Tienes que ponerle el herbo, papá. ¿Verdad que sí? Que eso cura a Glee. No, pero no, es que no me gusta curar a Clive. Papá, el Gearbot, el addon, ponlo. Sí, mijo, que yo sé lo que es el Hardball. No se lo saco, papá. Ya estoy rana, quítame la rana. Ay. Papi, me matan, ¿eh?
Sepáralo para acá. La cata, papá. La cata. La cata. ¿Qué le pasó al DK que cuando me lo fui a llevar para atrás la columna no quiso? Viró para atrás rapidísimo. No, ven para acá, hermano. Échate para acá a conversar. ¿Cómo va a querer? ¿Cómo va a querer? Sí, yo te estoy diciendo, pero ¿cómo no? Pero si lo veo bien bullado, ando, mirando. Ven para acá, veo eso. Si tú ves la que metí ahora, la que encerré en la arena esta, me estaba curando a mí mismo en vez de curarte a ti. por eso saltó el cauterizar. Te juro que te estoy para meterte un report. Ah, va, que bastante, si yo voy para ahí no lo toco. Falta subir un healer para Chaula en lo de cancelar. El mago no se te da muy bien. Sí, está bien. Con mi mago aquí estuviéramos arrasando, no la mierda esa que usted haciendo. Un mago que tiene casi 600k de vida, si no arrasa aparte de lo de... Yo creo que voy a subir Guardito. Cabrón. No sé, pero bueno. Yo prefiero que le den a Robert, pero... Robert, sí. No, Mira pues el yo Ra. sí lo saqué. ¡Ah! ¿Qué le pasó? Dime, ¿qué le pasó? Que la majacería no tiene momento fijo. ¿Qué le pasó, cabrón? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó, Ken? Lo saqué, hacer el héroe ahí fui yo que lo saqué. El Robert. No, bien sacado. Y lo que le pasó fue que se asustó, porque no se tiró ni el clutch. Chao. Que le estoy... Sí, mío, está asado. Dale dado. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? Ya no te ya. Ah, ya. No me Ah, llegó. no, está en el roll check, no te llegó. Estás de manco nada más. Estaba cargando, papá. Tienes que esperarte. Dice Kenny que los Diablo utilizan los pros y tú estás asado. ¿Pero qué está hablando Kenny? Que su taza siempre me... No, esta gente no quiere jugar PvP, se han humillado. ¿Qué está Pero hablando? si Kenny yo lo vi jugando arena el otro día 3x3, papá. Lo que no jugó con otra gente, papá. Yo creo que es el lío que el chino pelea mucho. No, es verdad, eso es verdad. El chino pelea demasiado, es insoportable. El día que jugó arena conmigo, entró con todos los caracteres que tenía. Sí, y con todo se muere. Y después que... Y después, ¿cómo se llama esto? Te dice que es malo eres tú. El chino... Tecleto, mijito. Gracias. Eres el bot de la arena. Te dice y todo que tienes que usar. Eres la guía, ¿no? No, es que Eso es. el mago que sabe lo que hay que hacer. El mago es encarnando un paladín. Sí, es verdad. Ahora en Shadowlands, si no echas PvP, no vas a tener los legendarios que son por PvP. Hay unos legendarios que se compran por PvP.
Estuve mirando la guía esa de los legendarios. Hay legendarios que sí o sí son por PvP, que son buenos para PvP y eso lo hicieron para obligar a la gente. Quítaselo. Ya está. Oh, vienen a mí. Ya, veis lo que te digo. Ya me estaba reflejando ya. Papi, no tengo blitz, no tengo nada, ¿viste? Te comento. Apa. Se cayó el druida, ¿viste? Papi, no puedo hacer nada, ¿viste? Kenny. Mira yo, Kenny. Chuta. Sí, no hay. Ya no sé ni qué nombre dije. Dije todos los nombres para la pinga. No, papi, que más mío, demasiado control. Ah, estoy ciclón, te morí. Kenny. Yo sé que bien jugó ese tipo, No, pica. pero mira, no le baja la vida a esa gente, ¿sabes? Sí, déjame meterme en el Discord. ¿Dónde tenés el Discord dado? No me dejaron hacer nada, papá. Papá, no, ya yo me tengo que acostar ya. Ya tengo que parar ya. Papá, eso lo marcas y le dices agregar como amigo. Voy. Me fui. Discord. See you tomorrow, Mancotep. A ver. Hoy, ¿Qué hay, Mazón? ¿qué? Espérate. ¿Qué hay? Oh, espérate, déjame mutear el streaming mío. Dime. ¿Qué te dijiste de PvP? Ah, tú estás quemado, macho. Yo te voy a mandar un videito para que tú veas Pásalo, pásalo. PvP, para que tú veas PvP de Shadowrun como viene. Imagínate, para hacerte el resumen. Para tú vestirte con el ranking 6 de PvP, tienes que jugar alrededor de 625 Battleground. Ese es el honor que necesitas para vestirte ranking 6 de PvP.
y ¿Dónde la pongo? ropa. Y esa ropa no tiene los stats, los best in slot stats que tú llevas para PvP. Esa no es la ropa. O sea, vas a gastarte, o sea, 625 Battlegrounds, sacaron una cuenta, eran como 150 horas de juego. 150 horas de juego para coger el ranking 6 de la ropa PvP y que encima no es la ropa que tú llevas. Y que encima esa ropa está parejo de las Mythic 0. Nada, eso seguro lo cambian, no puede ser, Entonces, veo. y entonces ese es el, bueno, eso es lo que hay ahora mismo en el PTR, ¿viste? Ah, Entonces, ya, ya. pero el PTR ya lo que alcanza son 2 semanas. Entonces sí, hay vendedores de PvP, pero no te sirve para nada. Dicen que Te para voy a comprar buscar el video, los legendarios. te voy a buscar y fíjate tú cómo fue la cosa. Que hasta Mongol, que no juega PvP, tuiteó a Blizzard y todo eso sobre esto. Esto fue hace 2 o 3 días que salió el video del logo este, se me olvidó cómo se llama. Pásame el video. Papá, te digo que estuve Voy a mirando buscarlo, pero lo lo de vi los hace un rato. legendarios, Kenny. Según vi, los legendarios, hay para la ropa de los legendarios, hay legendarios que tienes que hacer PvP, se compran por honor. Sí, no, está bien, pero está bien. O la ropa, estamos hablando de la ropa como tal, hay un vendedor PvP. Pero Pero tienen alguna esta PvP, porque si, no, por ejemplo, aquí el chamaco este, yo te voy a mandar el video, ahora yo me voy a acostar y tú lo... Por ejemplo, el Mao, el Frost, Fire ujú, y Arcano. Los stats que venden, los stats que de Best in Slot que lleva, debería ajá, ser haste y versatilidad. Y el vendedor, Glow, ninguna de las piezas que vende tiene haste y versa. no me jodas. Fíjate que bien. No, te lo estoy diciendo. En la cabeza tiene Critical Mastery, la shoot de Critical Mastery, el chest Haste y Mastery, Bracer Mastery Versa, manos Haste y Mastery. Ninguna tiene Haste y Versa. Papá, no puede ser. Te Qué, lo voy a mandar. qué vinga está haciendo la Blizzard, hermano. Pues, así. Y por eso yo te dije, no, está bien, el pingado, vendedor de PvP en Shaolan. Porque a mí no es que no me guste el PvP. Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas del EK? En el EK tú entrabas, te comprabas la Hateful con honor. Claro, Después de la Hateful venía la las demás por Relentless, arena. creo que ya era mitad honor y mitad arena. No, Y el, las Relen, no, no, la Deadly. Después venía la Deadly. ajá, la Relentless creo que era la anterior a la Grafur. Bueno, Sí. la Relentless era mitad honor y mitad arena. Y la Grafur ya era arena nada más. Si Ujú. tú tenías un objetivo, tú decías, coño, para ponerme toda la ropa Grafur, tengo que echar PvP y tengo que ganar arena. Y empingado, era como te daban ganas. Sí, te da motivación. Pero así, te daban motivación, pero así como está ese FA y como estaba Legion, ¿para qué? Eso es para divertirte un ratico, le metí la tiza a no sé quién, no sé qué, no sé cuánto. Y a la Pero más nada. gente y a la gente de PvE le da motivación porque se pasaban el día entero haciendo ICC, el torneo, World War. Había para el que quisiera jugar lo que quisiera. Bueno, aquí este es el video original del chamaco y ¿Pues dónde lo este pasaste? video, ahí mismo en el Battle.net, Ah, ya, espera. ah, te lo echa ahí y después me dice. Fíjate que a ese video reaccionó y todas Mongol y metió en Twitter y Candela, amigo, pues está, ¿esto fue cuándo? Esto fue septiembre 8, esto fue de ayer, mijo. Esto fue de ayer. Y chao, y el pre-parche lo que falta son 2 semanas para que salga. Qué asco, baba, Así pero esa que, gente, te das cuenta que no quisieron trabajar. no, es que no entiendo nada, mijo. La verdad no entiendo nada. No quisieron. Échatelo después un rato para que tú. Creo que en este video él no saca eso, pero Asmongold sí buscó en el post de la comunidad PvP que a un chamaco que sacó la fórmula dice, bueno, entre todo lo que cuesta la ropa de ranking 6 y todas las piezas de la ropa, tienes que echar un alrededor de 625 BG Mm, para tener todas las ropas. Y que es pareja esa ropa no con el está, Mythic Zero.
está más duro que el ¿cómo se llama esto? Que el Classic, papá. No, está de pinga, 625 GB. Yo cuando vi ese número es que pinga, Buah. La Blizzard le está mal. Por eso yo te digo que lo voy a comprar, mi hermano, cuando falte un día para que salga. La verdad que eso tienen que arreglarlo, si no. Porque al final, Kenny, el TBC no va a salir ahora. No, pero coño, no me gustó eso que me dijiste, ser al final, ¿De qué? ¿qué sentido tiene que ¿Qué la cosa? gente siga jugando en clase, man? Ah, sí, men. Por los años y los años y los años. Sí, men, porque hay gente que quiere seguir jugando clase. Son gente muy masoquista, la verdad. No, papá, y a ver, hay gente que le gusta clase y nosotros porque no somos comunidad y eso, pero hay gente que tiene su guild en clase y no sé qué, que tienen, suben alter y toda esa onda. Hay que estar quemado para subir 3 y 4 plays en el clase. Pero para al final hacer qué. Bueno, Ferlina es el servidor más lleno. Ya, porque es el más famoso, el de los streaming, no tiene layer. Entonces siempre está lleno. Y tú estás subiendo, papá, y tienes una pila de gente ahí subiendo el level junto contigo. Te digo porque yo estaba subiendo un mago en ese servidor. Antes de pasar el de 60 para ahí, yo estaba subiendo uno. Después fue que pusieron el cambio de servidor para ese porque ese estaba cerrado. Imagínate, qué clase de bandera. No, papá, no, pero es que, pero ya te digo, papá. Tú sabes qué pasa con el World Class y te voy a decir, mira, tienes que subir de rango para echarte la ropa. ¿Ya? Y después tienes que mantener el rango. Y después tienes que mantener el rango. Pero no es eso, ven. Tienes que echar tanto OVG para los rangos, eso, papá. Que ya cuando tienes el rango, ya no tengo ganas de. Hoy entré por el portal de Orimar para adentro ya y el día le fue 4, papá. Y dije, no. Papá, demasiado OVG para tener el rango 6. Ahora tengo que tener para la primera ropa rango 7. Y ni no. Eso es hora de VG y hora de VG con ganas. Sí, va, VG. Encima no está en altera. Y la alianza siempre ganando. Y la alianza. Eso tampoco Por eso para mí el mejor sistema que ha implementado fue el de. Porque lo malo del EK es que habían clases que estaban muy desbalanceadas. Pero el sistema está bueno. Tú sabes que tú tienes que. ¿Cuánto tú quieres? ¿Cuánto tú necesitas? 400 honor, pues ya está, pa, 400 honor y te compras El el EK. chundero, te compras no sé qué. Sí, pero el EK tenía su talla. Tenía su. Igual que TBC va bien. TBC hay ropa por honor. En TBC No es me que. acuerdo. Sí, papi, te digo yo. Yo jugué TBC en Warmate. En Warmate hay un TBC. En TBC, papá, la ropa es por honor. Y todo Sí, eso sí, está, pero te ¿entiendes? digo, yo no jugué, el TBC lo jugué en la UCI. La verdad Era, que ya ni me acuerdo ¿te de lo que acuerdas? vi, lo que Por cogí. ejemplo, esta ropa cuesta 30 medallas de Arati Basin y ahí fue donde empezaron a utilizarse las medallas como Ah, ¿verdad moneda, que ¿verdad? sí? No, sí, vendían ropa también allá en la Sí, isla esta de los islas de Cuertala. Habían sí. vendedores. No, ahí ya son por punto arena. Pero eso es Sí, en el pero último también, parche. Ese es en el último parche del ajá, TBC. El, ya. Y cuando también salga la. habían vendedores también afuera de la arena de Nagrán. Sí, eso es ya los vendedores de la Brutal. Cuando ya es el último parche, pero como el TBC lo van a poner seguro es progresivo, seguro va a meterse un año y medio, como va más o menos, como lleva el Vanilla. ¿Cómo se llama esto? Ese se va a poder disfrutar porque tiene muchísimo contenido, papá. Los dungeons, ya tiene buscador de banda. A ese se disfruta. No, no me acuerdo, sí, me acuerdo también que habían vendedores en Chatra, ahí mismo donde se formaban Chatra tiene los. los vendedores de arena también. Pero en Orimal y en Stockwing están los vendedores de honor, que te ¿Verdad valen que sí? Que era honor, en te la ciudad vale, capital. te vale honor y medallas. Por ejemplo, no sé, los pantalones, 40 medallas de Watson y no sé, 20k honor. ¿Entiendes? ¿Verdad que sí? Sí, ya me acuerdo. Así Ya, tenías también la quest diaria esa que te daba tres medallitas o algo de eso. esa. ¿Entiendes? Y ya te Pero, digo, TBC está molador. Yo lo estuve jugando en OneMain. En OneMain hay un TBC, voy a ti, échale. Para que veas. no, el problema de los CP Free eso es que al final todo ese tiempo después no te sirve para nada. Deja ver cuánta comunidad tenía, porque yo me acuerdo que tenía como 15.000 players, pero después bajó. OneMain. Deja ver el TBC.
Sí, lo, Pero si esta gente sí abren los servidores OTBC y tú dices que ah, van a hacer otro, sí, ahí sí, sí. Es que sí, no. la Lisa mandó una encuesta. Andan por ahí por los foros. Que como la gente quería, si quería, o sea, si iban a poder, o sea, dio la opción de subir de level 1, que esa nadie la quiso, que de migrar tu servidor, tu personaje a un servidor con level 50, o con, no, con level 58, con level 58, ya, y ahí cruzar el portal y toda esa historia. Y eso es esa fue la que todo el mundo quiso. Migra, Mm, migrar a un servidor tu mismo personaje de clase que va a salir con level 58 y ahí empezar la historia. ya. Mira, Eso debe ser tremenda vincha, no debe ser tan no, común. yo tampoco quería que mantuvieran los servers de clase porque eso divide más la comunidad. Van a quedarse entonces gente Claro, jugando queda, clase. Y queda sí. muy poquita gente entonces. Ujú. Aquí estoy mirando los servidores de OneMain. Todo es TBC. Y tienen 15K. iCron ahora mismo tiene 5.831 play online. Ay, ese server está bueno. Pues nada, échate el videito ese, está en inglés, pero hay No, cosas no, ahí no, que se lo entienden. voy a ver, pero yo he visto todos los videos recientes a Mongol. Déjame de dos maneras buscarlo, a ver que, porque a mí me cuadra cuando él reacciona a las cosas. En ese, fíjate, en ese que él lo dijo, yo, lo dije, yo ya no juego PvP, yo ya no soy un PvP player, No, pero sí él, jugué PvP muchos años. Al principio yo jugaba PvP, no sé qué, no sé cuánto, y decía, esto no tiene ningún sentido, ningún sentido. Entonces, no sé qué va a pasar. están acabando están con el WoW esta gente, con las estupideces esas. ¿Viste el MMORPG nuevo? El Ashes of Los Creation ese, Creation ese, eso está de pinga. O sea, si creo que está bonito. sale así como está planeado, papá. Sí, tiene en sus tallas, no está feo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo vi la entrevista que Pues, le hicieron a Activo. Dale, dale, chao. Nos vemos. ¿qué tipo? A Mongol Al dueño. le hizo una entrevista al desarrollador y el dueño de, de ese, de ese juego. Hay que decir, si el PvP de ese juego es Tiene varias tan, formas de PvP. Muchos. tan ligero como... Porque estaban hablando de lo mismo del New World ese. Y el New World ese nada que ver con el WoW, macho. No, pero es que New World ha sido un juego que sacó Amazon que dicen que no está muy bueno. Bueno, muchos streamers lo estuvieron jugando, pero ya, no lo llega. Entonces, el Age of Creation ese tiene tremenda pinta en gráfico, pero hay que ver si la jugabilidad luego va a ser tan Ujú. ligera como es el WoW, ¿eh? El WoW, tú acabas de entrar a la arena y tú sabes que eso es un spell atrás de otro, pim, pam, pam, aquí, aquí. Ah, ¿Me ¿tuviste lo que entiendes? quitaron también en Shadowlands los cooldowns globales? A todas las clases. ¿Qué? No, Ah, papá, no, no. ¿viste? Sí, 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 sí. Ayer vi el video. O sea, el video de un tipo leyendo el comunicado de la Blizzard. Bueno, no sé, yo tengo uno por ver que fue el último update que sacaron, a ver si algo cambió ahí. Quitaron para todas las clases los cooldowns globales. Porque había mucho tema en el PvP a la hora de lanzar combo y eso. El PvE no se siente afectado, pero el PvP sí. Bien. Yo voy a buscar eso, pero creo que eso es una locura. A ver, no, no, una locura, Porque papá. Si anteriormente el cooldown global no estaba tan agresivo como está ahora mismo en Battle for Azeroth, papá. el problema es que eso, ¿Entiendes? no sé, yo dudo que eso pase, porque el problema es que ellos no quieren que la gente, eso te habilita a usar macros de cat sequence Claro, como siempre hemos y hecho, papá.
no sirve, mijo. Si tú te haces una macro que tira 7 spells uno tras de otro, Así lo hacíamos antes, mijo, y es eso es lo que que, ellos han hecho. es que el que tire las macros primero mata. Y ellos no quieren eso. Hay que verlo, que Es un hay poder muchas cosas global. que no me gustan ahí. Verlo, pero Puede, igual creo que no es para todos es para todas las clases, pero no para todos los spells. por eso, puede que haya algo que saques del Global Cooldown, hay cosas que entren y ellos van a modificar cosas Creo del que Global Cooldown, como siempre. El QL es más off creo que lo van a quitar del Global Cooldown, como era antes que... Pero mira, por ejemplo, que yo vi ese video hace 2 semanas. Una de las cosas que estaba diciendo dos de los demos hunters que más juegan ahora mismo es que estaban hablando de todos los talentos del demo hunter y estaban Ujú, hablando del talento del inmune. Viste que el demo hunter tiene un talento de esas inmunes. ujú. Dijeron que ese talento no es viable porque ese inmune está en el en global cooldown. Entonces es imposible que tú estés fajado no sé qué y de pronto tú sepas que te van a dar un golpe que te va a matar Como la y pompa no del puedas paladín. poner, exacto, y no puedas ponerte inmune porque está en el global y te mueras precisamente por eso. Eso Entonces me ha ese pasado a talento mí, espero si eso le pasa al mago con el bloque de hielo, pam, ahora mismo. por eso, Eso, por eso por eso. son todos no son todos los spells, yo creo que los que van a quitar de eso. Ahí está, hay un post de eso en azulito. En un video de un tipo de eso en YouTube. No me acuerdo si era Wakala, no me acuerdo. Tipo que habla eso No, de no, sí, eso, o sea, puede que saquen algunos, pero no creo que así completo de que no va a haber global cooldown, no, no creo. Ya te digo, nunca puedo esperar, o sea, con Blizzard uno nunca se sabe la última, pero no creo, que es demasiado, demasiado. Sí, sí, Pero sí. bueno, Bueno, vamos a dale, ver qué métele, pinga hace. Dale, chao. métele. Dale, nos vemos. Voy a ver el video. Extracts con carbón activado. Más que una crema dental, una experiencia. Hay un reino más allá del nuestro. Un reino olvidado. Hey, how's it going, everyone? I think this video is probably going to upset a lot of people, but I want to get this information out there. How bad are the PvP vendors? How bad is the PvP gear in Shadowlands? How grindy is it? How is the BG gear compared to the arena gear? What can you expect going into Shadowlands for PvP gearing? Well, a lot of you saw my last video where I talked about the issues with the vendors, and since then there's been some changes. And I know Benruki recently reacted to my video. I think Subatees also made a video, so shout out to them for doing that because I'm not the biggest WoW YouTube guy. I'm not the biggest streamer or whatever. I just can work hard on the video, create a spreadsheet, put the information out there, and then it can go through the circuit if people agree with what I'm sharing in the video. That's the best that I can do, and I'm really happy to see other people coming along. And I really, if you agree with anything that I'm saying in this video, please share this with larger YouTube or streamers that you watch, larger content creators, your favorite PvPers, whatever you can do to get this video out there. And I'm 3 items. If you're looking at this is an update that Blizzard has made about the upcoming expansion, Shadowlands. In 7 weeks, brave heroes of Azeroth will venture into the Shadowlands to confront the forces of the mysterious Jailer and discover the nature of Warcraft's afterlife. I know what Warcraft's afterlife is. It's Final Fantasy XIV. The truth about PvP gear in Shadowlands, how bad is it? Hey, how's it going, everyone? Hi. I think this video is probably going to upset a lot of people, but Good. I want to get this information out there. How bad are the PvP vendors? How bad is Yeah. the PvP gear in Shadowlands? How grindy is it? How is Yeah. the BG gear compared to the arena gear? What can you expect going into Shadowlands for PvP gearing? Well, a lot of you saw my last video where Don't show I this. talked about the issues with the vendors, and since then there's been some changes. And I know Benruki recently Yeah. reacted to my video. I think Subatees also made a video, so shout out to them for doing that because I'm not the biggest WoW YouTube guy. I just can work hard on the video, create a spreadsheet, put the information out there, and then it can
go through the circuit if people agree with what I'm sharing in the video. That's the best that I can do. Is volume and I'm good? really happy to see other people coming along, and I'll really, take it a bit up. if you agree with anything that I'm saying in this video, please share this How with about now? larger YouTube or streamers that you watch, larger content creators, your favorite PvPers, whatever you can do to get this video out there, or videos like this out there. I don't even care about the views. I just want this to not be the system that we have, because I think it's completely unfair. It's a bit But we'll loud. talk about Okay. that I'll with turn it some down by like- effort from the community, not just the people making the videos. We can get a lot done, and you guys did an amazing job in my Right about last there. video, so I That really should be do fine. appreciate that. So what I have here is a spreadsheet showing you all of the desired PvP stats for all classes and specs. I even included prot specs in here. So even this is though, showing their best 2 stats. whatever. So basically you have warrior, hunter, priest, monk, etc. Okay. And every class in the game wants a versatility combination. I asked a lot of people from different specs, high-rated players, and I asked some people from the recent tournament what they thought. Yeah. And Warlock, for example, could be Haste Mastery. Sometimes you see Haste Mastery, sometimes you see Haste Mastery Resto Druids, but overall everyone agreed that they wanted Haste Versatility and maybe some Mastery or combinations like that. But for every class in the game, you can see. I think people might be overvaluing Verse right now in the Shadowlands beta because of how strong Burst is, but I'm not a PvPer, and so that's probably just, this could be an uninformed opinion, but I do think it's possible. But the thing is with Verse also is that Verse has like a double effect, and usually in PvE, like the damage that you take isn't as relevant unless you're a tank. Haste Versa for like 90% of the classes. Then you have some classes that want Versatility Mastery, and then for Holy Paladin, crit Versatility, and then maybe some crit Haste as well to hit that Haste threshold. So these are the desired PvP stats, which are extremely important to perform well in Arena, right? Or any form of PvP, you're not going to do well if you don't have these stats. You're just going to get run over. So basically, I want to show you now what's currently on the Conquest vendor. This is the Arena vendor. This is the highest tiered PvP gear that you can get Best gear in the game. Conquest, so rated for Battlegrounds PvP. and rated Arena that you can rank up. This is different than the BG gear, and I'll talk about the BG gear in a second and what the issues are with that. Okay. It's not good. So when you're looking at this, let's say you're playing a mage, for example. Every mage spec wants Haste Versatility. Well, these are the options that you have. This is what you're looking at if you want to play a mage and gear through PvP. There are no cloth Haste Versatility pieces at all. None. There's one helmet, one shoulders, one chest, one gloves, one bracers. You get it. And these are the stats that are available. Here's the color key. There's crit mastery, helmet and shoulders, haste mastery. There's for some reason a bunch of haste mastery here, and then some classes have like no haste mastery. There's actually a ton of haste mastery in general, but there's no haste versatility options for cloth on this vendor. Like, this worked fine in BC. This worked completely fine in BC. Do you know why? Because there was only like 8 different pieces of gear that your character could equip from the max level content. There was like tier 4, tier 5, there was season 1, season 2, a few crafted pieces, and that's basically fucking it. But here in the game now, where you have every single different fucking option. Do you want haste versatility? No, I don't want haste versatility. I want haste main stat and versatility secondary stat, with the primary amount of the budget of the item to be focused around haste. And it's like, oh, okay, we'll go do Siege of Borealis. And you can hyper optimize your gear to the point to where you're getting the exact stats that you want in every single piece of gear slot, and it's because of Mythic Plus and these gear vendors and these gear slot machines. Not from PvP, exactly. And this is the problem, is that unless you make every single combination okay, you're going to run into situations where there's a structural disadvantage that certain classes are put under because their spec doesn't have the gear from the vendor. This is you know what I mean? What are you kidding me? This is crazy. If you look at plate and you wanted to play an arms warrior or an holy DK, there's one helmet with haste versatility, and that's it. Good. Now, you do have your neck, your cloak, and your rings, but those are universal amongst all classes. Who gives a shit? Yeah. Hey, these are all of the options you have for gearing. If you wanted to play a monk and you wanted verse mastery, there is one. There is one verse mastery item for leather. Do you want to hear what my fucking 300 IQ, it's either 300 or negative 300 take is? I think that it should be like this.
I don't like the idea of having every single piece of gear only have the same 2 stats on it. I think that it's boring. I think that meta is fucking boring. But here's the problem, is that you can't take my methodology and just apply it to the game. Because if you just apply it to the game and you don't change the way that gear acquisition works, people are still going to do it. It's just that other methods will suck more. It's going to time PvEing for your item progression. In BFA, you just have to fucking PvE no matter what. Because, and again, the funniest fucking thing about this is one of the biggest reasons that necessitates this is the scaling. Because if you didn't have the scaling, you could maximize your rewards that were higher item level, and the stats wouldn't matter as much. That, like hardcore raiders what a cock. have no problem doing PvP. PvPers should suck it up and That's do not even mythic true. raiding, essentially. First of all, not everyone's a hardcore raider. Not everyone is a hardcore PvPer. No. It's just the content that they enjoy. Maybe they log on for 2 to 3 hours a day, 4 hours a day. They have Yeah. a job. They have a life. They don't have time to do all that type of stuff Yeah. to feel optimal in the game. I'm not talking about to feel like the best geared character in the game. We're just talking about to feel optimal, to Yeah. feel like your character is how it should feel, right? It has nothing to do with that. But I want to further elaborate on this guy's point because I want to show you guys the issues here. So when looking at all of these are the options you have, right? For cloth, you literally have what, 8 options? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 options. Now if I go over to this spreadsheet Yeah. and I go to cloth, these are all of the items that are currently available Yes. in PvE for cloth. Look at how many options you have. Mm-hmm. You have 5 helms, 5 shoulders, 6 chests, 6 legs. And he's not even counting the crafting and the legendary gear. That's the thing, is he didn't even think of that. He's not even counting that. It's even more than this. There are almost more leg cloth options than you have total for cloth in PvP. I mean, come on, guys. It's even This worse. has nothing to do with trying to make PvP gearing overpowered or the best possible gearing in the game. No. I just think it should be fair. I mean, Yeah. it's just not fair. This is wrong. The stats don't even make sense. It really feels like, and I'll get to this in the BG portion as well, but I want to mention this now. It really feels like that they want to incentivize, and at this point, if you're cloth, if you're plate, if you're, Yeah. a monk, there's tons of examples I could go through. I'm just thinking off the top of my head. If you're one of those classes, you're essentially forced to PvE if you want to PvP. Otherwise, you're just going to suck in PvP. They essentially are forcing PvPers to partake in PvE, but they're doing whatever they can, maybe after Blood of the Enemy, whatever they can to not compel PvEers to PvP. And I don't like that. I don't like that. I like the idea of being able to get that extra jump and the extra pump, from doing PvP as well. Like, I like the idea, like, oh man, I've got all my gear, but I still need a pair of bracers. Well, fuck, man. I'll save up my conquest and I'll buy my bracers. Like, that was one of the best fucking things about TBC, is like every good raiding guild did this. You saved up all of your arena points, and then as soon as you got to the point to where you could buy a weapon, if you didn't already have a weapon from the raid, you'd buy a weapon. And if you got a weapon, then you'd buy PvP gear. And people used PvP gear to supplement and augment their characters for raiding. It was fucking awesome because it created this dynamic where you had players coming in from both fucking spectrums. You had PvE players wanting to do PvP because it had really good gear, and you had PvP players wanting to raid because of cool trinkets. It was great. It was amazing. I loved it. It was why I started raiding, is because I had a really good PvP gear. So, yeah, I understand some people only want to play one element of the game. That's fine. And I think you should be able to get 90% of the way there if you only play one element of the game. But I do believe that you should have to play World of Warcraft if you want your character to be as effective as possible in World of Warcraft. And there is an exception to this. For tournaments, I think everything should be fair. Everything should be 100% the exact same. Tournaments, 100%. But for ladder, like an in-game, 100%. Yeah, well, let people get cool trinkets and cool shit like that. But it's like, you're okay with it one way, but not the other way. It doesn't make any sense. I don't think it that does. PvP gear
It does. should be the best gearing in the game, but it should be somewhat equal. I also want to mention that if And it would be equal. Do you know how they can make it equal, Stoops? This is how they can make it equal. Add a PvP specific stat so they don't have PvP gear competing with PvE gear. Problem fucking solved. And tune the stat to where the gear is still relevant in rating as well. That's it. That's all they fucking need to do. intention is to not make PvEers feel compelled to PvP, why do you put these stats on there? Haste mastery, crit mastery, crit haste. These are PvE stats. These are desired PvE stats for a lot of classes. Yeah. Crit verse for some classes as well. I mean, nobody wants haste versatility in PvE except tanks and potentially demon hunters this patch. And even then, it's like, it's okay that some items come from somewhere else, and not to mention, and we're going to get into the BG portion of this video, that in order to acquire these items, it's going to take you 1 to 2 weeks, at best, 1 to 2 weeks at best to acquire one of these items. It's not like you can go to this vendor and just literally buy everything, or you can go do a dungeon, or you can go do a raid, and you can acquire multiple items per day. People can trade you items. You can get traded items, and you can acquire multiple items in a single day. It's great. I know they recently changed dungeons, and you get 1 item per dungeon, but still, you can get multiple items in a day. At this rate, it would take you 1 to 2 weeks. Now, for some of you that were excited about BG gearing, someone did an amazing thread here, and I want to go over it, and I did validate and go through some of his numbers based on what's currently available on the beta, the honor numbers. Essentially, this guy calculated how long, if you don't know this, the gear that you get through Conquest and Honor, you rank it up. You go to this guy, you put it in there, you spend extra honor, and it levels up the item, increases the item level. Yeah. As you can see here, rank 1 all the way through. And we looked at this before. We looked at this yesterday. This was on the Shadowlands beta. So yes, this has been calculated, and so we'll see what this leads to. Rank 6. Okay. This guy calculated it, and with the current honor values, even if this gets tuned a little bit, the current honor values to get a full set of rank 6 gear, which is 190 item level, which I think Mythic 0, base Mythics, which people will be doing the first day. People are going to be doing the Mythic 0s the first day of launch. A Mythic 0 drops 183 item level. Rank 6 BG gear offers 190. Now, do I think BG gear being at 190 is a fine number? I actually think that's okay, but the fact that you have to rank it up 6 times to get to a level that's adequate to Mythic 0s, I think's outrageous. And if you were excited to gear through BG, well, guess what? You better start doing a lot of Battlegrounds. Because this guy calculated it, and with his math, at an average of 15 minutes per BG, with a 50% win rate, you're going to have to do 627 Battlegrounds to get a full set of rank 6 Mythic 0 gear. That equates to... What is that, dude? Let me watch this. 156 hours of BG time. Not 156 hours in a goddamn BG. 150 fucking 6 hours. Like, are you kidding me, man? Like, I don't understand this. Like, I really don't get it. Like, why does Blizzard do the things that they do? I don't understand. It makes literally no sense at all. They're phasing out PvP. Do you think that, like, it feels like almost like Blizzard actively, like, resents PvP in the game or something? Because it doesn't make any sense for them to make this massive fucking disparity. Like, who cares if somebody gets good honor gear? Like, the thing is the time investment, like, it takes no skill to do a Mythic 0, and it takes no skill to win a Battleground. Like, let's just be honest. Like, you get carried by your team in BGs, you get carried by your team in the Mythic 0. Like, this is a 0 skill activity. These are both literally 0 skill activities. So why is one 0 skill activity 10 times more lucrative than another 0 skill activity? It makes no fucking sense.
total time in the game, BG time. Yeah. That's 6.5 days straight, 24/7 of BGs Wow. to get a full set of 190 gear. Imagine farming for that. I don't know what to say. You know, I just feel like when I look at this and all the options that are available, and I know not every combination is available through Yeah. PvE because of the removal of Azurite, your shoulder slot is Yeah. now something that you have to equip onto that has stats. You have to get a cloak now and a neck. I know you're not going to have every combination, but you have multiple options to choose from for better itemized stats. You can choose stats that are closer to what you want, and in general, you might not get like 1 to 2, maybe 3 items. If Yeah. you're looking at this, you're getting 0 cloth items with haste verse, 1 item for verse mastery, 1 item. I for, like that. It'll be haste easier verse for me to kill plate. mages. I mean, it's just, it's honestly, Oh, it's just jeez. laughable. I don't even know. I'm not even like, I'm just shocked. I'm not even angry. I'm just literally shocked that this is. So this is the thing, is like people are comparing this to Classic WoW. It's completely bad comparison. Here's why. Is because the Classic WoW PvP gear, if you played Classic WoW PvP for a really long time, you got gear that was pretty much equivalent with AQ40. So you were able to skip like 2 entire tiers if you got that gear. Like even in Nax, like you could, if you had everybody, I would say probably if you had everyone in BWL offset gear and ranking gear, you could probably clear the first half of Nax easily. And a good guild would probably do the whole thing. Like there's no comparison. Like Classic WoW, at least at the carrot at the end of like Classic WoW PvP is much better than the carrot the tier. This isn't even like a carrot. It's like a fucking little carrot nub. You know, like that. You know, like where it has a little top of it, and like you don't eat the top, you cut it off, and like you throw it in the garbage. That you're fucking crawling on up there for the little nub. The little fucking nub. Is the system that we have, and it feels wrong, dude. It feels Jesus. for me. For promising these vendors, for going through BFA, someone Yeah. that did keys, mythic rated. I did what I was supposed to do PvP, but there are so many people that don't want to do that. No. And when you design a game, a product, it's about what solves the issue for the consumer. Yeah. It's about, like Joe Dirt says, it's not what you like, it's the consumer. And if the consumer wants this, just make it happen. Haste Burst isn't even Yeah. needed in PvE for almost like 90% of all classes. So why not put it on the vendor, or at least give them more options? I think this is an issue that that like Blizzard's had for a while, is they're designing the game kind of in opposition of the player base, and I think that like they have a what's like really the word for it? They have like a goal or like an idea of what they want to see the game be, and they're willing to pursue that goal at the expense of the player base. And I feel like that's a very, very bad road to go down. And I respect Blizzard's decision to go down their own path and make their own decisions. I think that's great. But here's the problem, is that just because you're doing that, it doesn't necessarily mean that it's always the right decision. Like, it's not always bad. It's not always good. I think this is bad. I think other decisions that they've made were good. Like not having flying for the majority of WoD, I think was a good decision. Then adding it back with Pathfinder, I think was also a good decision. There's plenty of times whenever Blizzard does something and they won't relent on something, and I think it's a good decision. And even if it's a good way to gear, it's like if PvEers are gonna have to go out and do PvP, they don't have to do it. They can literally just do dungeons or raids like they always have. Yeah, exactly. Right? They've always done dungeons or raids since the beginning of time, since the beginning of WoW, I should say. And then it takes them 1 to 2 weeks to get an item anyway. 1 to 2 weeks per item is too attractive gearing for PvEers to feel compelled. I don't know. I mean, I don't know. Putting this together really opened my eyes on the whole system. Yeah. I wanted to share that with you guys. I'll make this public. I'll put it in the info box below once I'm done fleshing it out. I want to add some visual things to it just to have it as something that you guys can use as a resource. What is the solution now to this? Essentially, add PvP specific stats, better itemize the stats on this vendor if you're not going to add those specific stats, which they seem opposed to doing, or remove all non-versatility combinations.
which would then Yeah. make it so that PvP gear is, for most classes might not be useful in PvE, but at least would split the two communities. The issue with that, though, is that if somebody wants to try a unique build with different stats that aren't versatility based, well, then they're going to have to go farm it in PvE, but you're going to have to go do that anyway. I mean, with this system, you're literally going to have to go do PvE anyway. Yeah. So I think if you include every versatility combination, verse mastery, haste verse, and crit verse, those three. I really hope. I think it's a better. Like what he's saying is definitely a better solution than what they have. So I don't want to take away from that at all. But I actually really don't like that solution, and here's why. Because you're effectively taking the customization options that a player has from 2 to 1. Like that's the issue. Is that now if versatility is like just the stat that everybody should have, then it's no longer an interesting gearing choice. It's just get versatility. Like, I don't know. I feel like that sucks. It's just, it's boring, man. Like I think that if they make versatility a tertiary stat for PvP only, it should not compete with the other main stats like mastery, haste, and crit. It shouldn't compete with them. And that would make it to where you could actually make interesting gearing choices. You could change the way that you play your character in PvP. Like, I remember back in Mists of Pandaria, I'd watch, like, fucking Zaryu and Vinruki, and, like, Zaryu or Vinruki would have, like, this fucking badass fucking full mastery build, and they'd just delete somebody with, like, massive frost damage. And then another time, they'd have, like, this massive fucking big dick haste build, and they're just dropping bombs on people 1, 2, 3. Like, that is one of the coolest fucking things, man. Like, I'd love to see that. And at Reforging, yeah, well, maybe, yeah, I'd like that too. But the reason they're able to do that is because there are other options in gearing. And I'd like to see more of that. Like, I hate the fact that they don't have a PvP exclusive stat. And the funny thing about it is that I actually thought this would be a good thing. I thought it'd be like, oh, wow, it's like vanilla WoW, where there was, PvP gear and PvE gear could coexist. But I was too fucking stupid to realize they had that in BC too. You just don't need to make the item budget that high for the tertiary stat. I was wrong. We need it. We need a PvP exclusive stat. If we don't, we're going to get shit like this. And it's always going to happen every fucking time. And nobody's ever going to be happy. Because if you have the PvE gear be too strong, then PvPers aren't happy. If you have the PvP gear be too strong, then PvEers aren't happy. Add the tertiary stat, and you can balance them separately. Those three combinations, that goes back to the initial 3 items, or 3 combinations per item slot like we've had in every other expansion. PvP gearing has been around since the beginning of WoW. Yeah. I don't think it's something that should be just thrown under the bus. I think Blizzard really misses the opportunity to capitalize on PvP because at the end of the day, you guys, there is no game that competes with WoW PvP. There's no MMO style PvP game like WoW. I mean, there's some other options out there, I know, but they have a whole market. People that play WoW for its PvP are not going anywhere. They're not going to go and play Final Fantasy for PvP. They're not going to go and play Guild Wars for PvP. They're not going to go and play League of Legends for the PvP. Like, they might do that because they like that game too. Same as, like, I play, like, Call of Duty or something like that, or PUBG. But that doesn't mean that I'm playing that instead of WoW. Like, the itch that WoW scratches for a lot of these players for PvP is something that's unique. You're not going to get it out of another game. We have to get this one to work. There's not going to be another game that's going to come out. Like, New World is not going to be the same thing. It won't. Like, New World will never have the depth of combat that I think WoW PvP has. It's just, maybe I'm wrong about that, but I don't think that it will ever have the depth of combat. And it's the same as plenty of other games too. Like, Ashes of Creation, I don't know. I really don't think so. I think that the way that WoW is designed is fundamentally, like, it allows for people to play the game in PvP in a very, very unique way. And I don't know. I'll just keep playing. If they just spend more time on it, they can make it more enjoyable. More players would be incentivized to PvP. More players would come back to the game. Yeah. You'd have more players just involved in PvP, which would make them say, hey, like, we'll probably tune it more and add more incentive. But if no one's participating because your system isn't good, it's like a cycle. That you're not is making actually changes a really good point. because people aren't playing. That's a very good because point. you're not making changes, people aren't playing. If you want more subs and more players to come back to the game, this is an Very good easy point. fix.
and a great way to boost morale before Shadowlands. Yeah. I really truly believe that. I think just a small change of these vendors can make it great. But right now you're looking at, you know, a bajillion hours of Battlegrounds before you complete your BG gear, and you're looking at getting like 0 of the items that you actually want on this vendor. Maybe, I mean, I don't want to over exaggerate. You might have some options. Like for example, leather, you have a couple options for sure. If you're haste versatility like a demon hunter, but outside of that, good luck. Anyways, hope you guys enjoyed this video. Please do not forget to share this video with your friends, your favorite streamer, whatever, anyone that you think I guess that's why you guys would shared be it with interested. me, right? Again, if you don't agree, I I'm understand that favorite. completely. I'm Is not that here why? to force anything Oh, onto you my guys. I favorite. just want to fight for what I think is right My- because this my is wrong in favorite. my opinion. But hope you guys enjoyed the video. Thank you guys for watching. Yeah, I don't really know what else to say. I'll see you guys all in the next one. PvP vendor problem. This is his original video. Here we go again. Now, if you agree with anything Yeah, that I 'cause we say watched in this this video video, intro if 3 you're times now. someone that hates the fact that you can't get a Used to all like just was the item level. old WoW tokens or even carry leaving me, the guy with $50 best gear from PvP, not come from PvP. That's like saying if you want to raid in WoW. Well, it's not that the best gear doesn't come to this level in PvP, but you also would join into a BG and it would scale you down. So it basically took all of the PvE gear and it took it down to the PvP level, and it took all the PvP gear and it would take it up to a certain level. So it balanced everybody out into BGs, which is like, it kind of sucks, right? But I'll be honest, I'd rather this system than what we're getting in Shadowlands. That's the truth. I'd rather this than what we're getting in Shadowlands. WoD was actually good. Big stats. So essentially, you're out of luck. Now, the reasoning behind a haste first ring on the vendor, you would still use a PvP ring despite it having the wrong stats. Because it had the right item as level. that specific stat that they put on that PvP gear would make up for the difference. Well, in Shadowlands, and according to Ian in this interview, which is in the description box below, we watched not this. be This guy's a having great interview. PvP I like him a lot. specific stats. So essentially, you're out of luck. Now, the reasoning behind them not including PvP specific stats was pretty hilarious in my opinion. Yeah. Ian essentially states that they do not like the idea of needing a second set of gear for PvP. It creates too much confusion, apparently. Wait a second. There's a lot of extra complexity with gear management that comes with the old system we moved away from, which is why you need an entirely separate set of gear just for PvP. How many helmets do you guys have right now? How many pairs of bracers do you guys have that have corruption on them? Posed problem was in the game. Encounters. I have multiple sets of gear I didn't even for know that everything was- I that do in the existed. game thanks to corruption, and also Yeah. the desired stats for PvP and PvE exactly are what I almost said. always different, meaning that I'm going to need Yeah. two sets of gear anyways. Now I get for the most part they're trying to It's actually true. Yeah, you're going to need 2 sets of gear anyway because you have different fucking stats. I never even thought of that. Yeah, you have different fucking stats. Let me get finish away this from one that now. in Shadowlands. But it's pretty ironic that they're adding Yeah. more borrowed power systems like Covenants, Soulbinds, and Conduits, which players are obviously going to be swapping around depending on the type of content they're doing, and rightfully so because it's an MMO and everyone likes customization and options. So I'm not quite sure how that makes any sense. These vendors were designed for PvP specific stats, causing them to feel incomplete, and more importantly, these vendors feel like a misleading promise from the development team. However, I can't just rip apart these vendors they are. without providing a solution, and it's pretty They simple. absolutely are. They can either add back PvP specific stats, which at this point is a long shot in my opinion, or they can simply add 6 stat iterations for each item on the vendor so that I don't like that. I actually don't like the idea of having 6 stat combinations. I think that's too much. It would just, I don't know, maybe, I think PvP stat is like, why? The reason why I don't like it is that having every single option available to you, I think that it just in a way makes it boring. But I'll admit I could be wrong about that, and I haven't thought about it all that much. I guess like in my mind, like I just want the PvP stat. I never recommend buying a game that's not. Like if you don't want to give good secondary stat choices, there has to be a PvP stat. That's one thing you can do. So you can go the Smart. PvP stat route, where it doesn't really matter that you're. This guy is so smart. Blade or Wrath, for example. and I'll see you all in the next one. I'll watch the last like probably Good secondary stat choices, PvP. but
thing they could rates and Do you guys shoulders, no chest. hours farming for PvP? Like, these are two. Show you something. Yeah, it's crazy. So PvP gear. This is what you can expect if you want a specific stat combo. So that means if you want a neck, PvE for it. You want shoulders, go do dungeons. You want a cloak, go do dungeons. You want a chest, go do dungeons. You want bracers, go do dungeons. You want a second ring, go do dungeons. You want some pants, go do dungeons. You want some gloves, go do dungeons. Yeah. Otherwise, use bad secondary stats. That's literally it. There's got to be a better solution With than that, lower 'cause item level. to me, that's just not good, man. Because you're comparing Mythic 0, right? But what about Mythic 5? Like, Mythic 5 is just going to blow the BG gear out of the water. Let's see here. I don't know. Should I make a tweet? Okay, so here's like, this guy's been playing the game forever. He said, I got my haste Versa gear ready. I have Sad. gloves. PvC? I remember watching this. So this is what we're looking at for PvP gear. This is what you can expect. Gear out of the water. I don't know. Should I make a tweet? Okay, so here's what I want to say here. I want to talk a little bit. I want to say, like, listen, this shit is fucked up, and it's not good. I don't like it, and I have a problem with it. So, this shit is fucked up. Okay, let's see here. Blizzard will never successfully balance PvP and PvE gear acquisition until they add a PvP exclusive stat. I don't know why there's a question mark. When was PvP gearing good? BC to WAD. When did it get bad? Mop? Well, what's wrong with WAD? What was wrong with WAD PvP gearing besides those stupid Ashran trinkets? Like, besides the stupid Ashran trinkets, why was it bad? It was fine. Stats. I think this is basically it. Add a stat, make everyone happy. At Warcraft Devs, at Watcher Ian. Remove scaling. Just focus on one thing at a time, guys. Focus on one thing at a time. I don't need to see a bunch of other shit. It doesn't matter what kind of stat. They could do 3 different kinds of stat. They could make versatility the PvP stat. They could bring back resilience. They could do PvP power. It doesn't matter. Like, it ultimately doesn't matter. Like, I don't have. There's not enough. I only have 9. I don't think I can do no scaling. Yeah, I'm just not gonna put that in there. Like, that's not part of the conversation. Like, let's just talk about this. Okay, Blizzard will never successfully balance PvP and PvE gear acquisition until they add a PvP exclusive stat. When was PvP gearing good? BC to WAD. When did it get bad? Legion, whenever they removed PvP exclusive stats. Add a stat, make everyone happy. Does this look good, gentlemen? Yes. Okay. Boom. They did do. They did do right there, dude. Here it is. Take a look. There's the post.
Hopefully Blizzard will listen and they'll give us some actual fucking changes, because right now we don't have them, and there's no reason to not have them. I use Streamlabs not only for my OBS, but for custom merch, custom alerts, custom overlays. They also have custom domain names you can Si tienes pensado hacer stream, no inicies todavía hasta que regrese, porfa. No inicie, ya inicié.